مہمان ثنا خان مصطفیٰ بلبل مدینہ جناب آصف رضا نوری صاحب اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. اب نعرہ سنا دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کہیں پہ محفل ہے میں کشوں کی تو کہیں پہ رونق ہے دل جلوں کی. کہیں پہ محفل ہے میں کشوں کی تو کہیں پہ رونق ہے دل جلوں کی. یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں. واہ واہ کیا کیوں نہ سجائیں، اس لیے سجائی ہے. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. اور کیوں گیت گا رہے ہیں؟ اس لیے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ. لائک ساتھ مبارکباد ہیں آج کے انتظامیہ جنہوں نے خوبصورت محفل پاک کو سجایا. دعا کرتے ہیں خلا کے دعا بانیان محفل کا پروگرام سجانا، آپ سب کا یہاں تشریف لانا، ہمارا پڑھنا اللہ رب العزت اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرمائے. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ جو مجھے موقع ملا ہے، جو وقت ملا ہے، اسی وقت کے اندر انشاءاللہ میں اپنی حاضری پیش کروں گا. عظیم مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید شہزاد محمد بدر شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ سٹیج کی زینت بن چکے ہیں. انشاءاللہ آپ کا خطاب ہونا ہے. تو اس سے قبل جو حاضری کا شرف ملا ہے، آئیے ذرا محبت اور چاہت کے ساتھ، الفت و عقیدت کے ساتھ کریم آقا کی بارگاہ میں، کیونکہ آج کی رات مانگنے کی گھڑیاں ہیں. توجہ ہے سب؟ سبحان اللہ. آج کی رات خوش بیٹھا ہے، ذرا دائیں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ. جو پیچھے والے بھائی بیٹھے ہو سکے تھوڑا قریب آ جائیں. یہ جو خلاف پڑا اس کو پر کر دیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں. نعرہ تکبیر، کچھ بولو میرے میر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. سرکار کی آمد، سردار کی آمد، لجپال کی آمد. آئیے ذرا مل کے آقا کی بارگاہ میں محبت و چاہت کے ساتھ نذرانہ درود و سلام بحضور کرنا پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ندی ہو بدینہ سکنیے، ندی ہو بدینہ سکنیے. حشر دے دن ماہیا گل تیرے تے مکنی. حشر دے مایا گل تیرے تے مکنی. کڈا سونا مائیے ایک ساڈے دکھ وڈدا دوجا عرشاں دا راہی. ایک ساڈے دکھ وڈدا دوجا عرشاں دا راہی. ایک ساڈے دکھ وڈدا دوجا عرشاں دا راہی. کوئی تے بنو مومیا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو سمجھ آئیے تو رہتا نو چاہ کے سبحان اللہ. ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا. کوئی بدلنے چھا کی تھی اجڑی میں بس پوسا جدا سونے نگاہ کی. اجڑی میں پوسا جدا سونے نگاہ کی تھی. ایک رچی بات
बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की आमद के हवाले नाल कलाम पेश करना अहल स्टेज दी बिलखुसूस तवज्जो। तो सारे हज़रात की मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल आया, खुशियाँ मनाओ मेरे हुजूर आ गए। इसका बढ़ा दे जरा मिलके कहना है। आज की रात, आज की ये डायरी जब गुंबद खजरा में जाए तो सबका नाम हुजूर के सनाखानों में आ जाए। तो मेरे हुजूर आ गए, इसी जुमले पे सबने मिलके बोलना भी है और हाथ को भी बुलंद करना है। माहे रबीउल अव्वल आया, 12 रबीउल अव्वल आया, खुशियाँ मनाओ मेरे हुजूर आ गए, खुशियाँ मनाओ मेरे हुजूर आ गए। गलियाँ सजाओ, घर को सजाओ, महफिल सजाओ मेरे हुजूर आ गए, मेरे हुजूर आ गए, मेरे हुजूर आ गए। महफिल सजाओ, नाते सुनाओ, सबको बताओ मेरे हुजूर आ गए, मेरे हुजूर आ गए। 12 रबीउल अव्वल आया, खुशियाँ मनाओ मेरे हुजूर आ गए। हुजूर की आमद पे खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर के आशिकान खुश हैं। जरा बोले एक बार सुभान अल्लाह। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आते हैं वही जन को सरकार बुलाते हैं। आप खुश नसीब हैं, सरकार ने आपको चुना है, हुजूर के जिक्र के लिए तशरीफ लाए। जरा एक बार फिर मुल्क के बोले सुभान अल्लाह। हसन भाई तवज्जो कीजिए, जरा एक बार फिर बोले सुभान अल्लाह। आका की उल्फत में काबा भी झुकता है, चंदा भी बादल में रह रह के छुपता है। आका की उल्फत में काबा भी झुकता है, चंदा भी बादल में रह रह के छुपता है। अरे ताजदारों ए हुस्न वालों, ए ताजदारों ए हुस्न वालों, पलके बिछाओ मेरे हुजूर आ गए, पलके बिछाओ मेरे हुजूर आ गए, पलके बिछाओ मेरे हुजूर आ गए। महफिल सजाओ, नाते सुनाओ, सबको बताओ मेरे हुजूर आ गए, मेरे हुजूर आ गए। सरकार की आमद, सरदार की आमद, मंठार की आमद। ये नारा सरकार की आमद वाला मैं कहता हूँ सारे मिलके लगाए, सबकी हाजिरी बड़ी बारगाह में लग जाए। सरकार की आमद, सरदार की आमद, मरहबा मंठार की आमद, मरहबा आका की आमद, मरहबा दाता की आमद, मरहबा जरा सारे बोलो, मरहबा जरा ऊंचा बोलो, मरहबा जरा जोर से बोलो, मरहबा जरा झूम के बोलो, मरहबा लब झूम के बोलो, मरहबा ये ज़मीं भी सुन ले, मरहबा आसमां भी सुन ले, मरहबा ये दीवारें सुन ले, मरहबा ये हवाएं सुन ले, मरहबा ये फज़ाएं सुन ले, मरहबा हर सुन्नी बोले, हर सुन्नी बोले, मरहबा हर क़ादरी बोले, मरहबा हर चिश्ती बोले, मरहबा हर चिश्ती बोले, मरहबा अत्तारी बोले, मरहबा सियानवी बोले, मरहबा हर बारवी बोले, मरहबा हर सुन्नी बोले, मरहबा जरा सारे बोलो, मरहबा जरा ऊंचा बोलो, मरहबा हाथ उठाकर बोलो, मरहबा हाथ उठाकर बोलो, मरहबा शर्माना छोड़ो, मरहबा लहरा कर बोलो, मरहबा जरा सारे बोलो, बोलो, बोलो। मेरे हुजूर आ गए, मेरे हुजूर आ गए, मेरे हुजूर आ गए। खुश हो गए नबी सारे,
خوش ہو گئے ولی سارے. قیامت میں تو سارے خوش ہیں اور حضور کی خوشی خود خدا نے بھی منائی. توجہ ہے نا سب جو ہے جتنی حاملہ اور حاملی اللہ نے سب کو بیٹے عطا کی. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں, میں بالکل اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں اپنی حاضری کو. ذرا سارے ایک بار پھر بولیں سبحان اللہ. حضور کی آمد میں سارے خوش ہیں. خوش ہو گئے نبی سارے, خوش ہو گئے ولی سارے, منگتے بھی خوش ہو گئے, خوش ہو گئے سبھی سارے. جلدی سے آؤ دامن پھیلاؤ, جلدی سے آؤ دامن پھیلاؤ, نہ شرماؤ میرے حضور آ گئے, میرے حضور آ گئے, بولو میرے حضور آ گئے. سرکار کی آمد مرحبا, سردار کی آمد مرحبا, لجپال کی آمد مرحبا, من ٹھار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا. ذرا سارے بولو مرحبا, ذرا اونچا بولو مرحبا, ذرا زور سے بولو مرحبا. ہر سنی بولے مرحبا, ہر قادری بولے مرحبا, اتاری بولے مرحبا, ہر سنی بولے مرحبا. میرے حضور آ گئے, میرے حضور آ گئے, بولو سبحان سبحان سبحان. ختم کرنا چاہ رہی ہوں کارن مجھے فرمائش آئی ہے, انشاءاللہ میں پوری کروں گا. ایک ہی کلام حضور کی محبت کا اور حضور کے یاروں کا بھی اس میں تذکرہ ہوگا. ذرا بولیں سارے سبحان اللہ. ایک بار پیار میں کوئی موڑ اپنی مرضی نال بولو سبحان اللہ. جنہ نبی نال پالیا پیار, اوے بندے چنگے رہن گے. جنہ نبی نال پالیا پیار, اوے بندے چنگے رہن گے. جنہ نبی نال پالیا پیار, اوے بندے چنگے رہن گے. جنہ مدنی تے کیتا اعتبار, ہوئے بندے چنگے رہن گے. جنہ نبی نال پالیا پیار, ہوئے بندے چنگے رہن گے. جنہ مدنی تے کیتا اعتبار, ہوئے بندے چنگے رہن گے. جنہ نبی نال سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ. ورکے تو کھول ذرا خود قرآن دے, اللہ فرمایا اسے نبی دی شان دے. جڑے بن گئے تابعدار, ہوئے بندے چنگے رہن گے. جڑے بن گئے تابعدار, ہوئے بندے چنگے رہن گے. جنہ نبی نال پالیا پیار, ہوئے بندے چنگے رہن گے. بولو سبحان اللہ. اتیوں بار گائے اگر ذرا جاوے آفتاب بن جاتا ہے, کوئی قطرہ جاوے دریا بن جاتا ہے. ابو بکر آ جاوے سیدنا صدیق اکبر بن جاتے, عمر آ جاوے سیدنا فاروق اعظم بن جاتے, عثمان آ جاوے سیدنا ذوالنورین بن جاتے, علی آ جاوے حیدر کرار شیر خدا بن جاتے, حسن آ جاوے امام الاسفیاء بن جاندے, حسین آ جاوے سید الشہداء بن جاندے, کالا بلال آ جاوے امام العاشقین بن جاندے. بولو سبحان اللہ. جنہ بھی حضور نال محبت کی, سرکار نال یاری لائی, پھر ساریاں غیرہ دیاں سنگتاں چھوڑ دیتی. اے جو سونے نال وفا کی تھی, جتنے بھی غیرہ نال پیار سارے چھوڑ دیتے. ذرا بولو سبحان اللہ. شیر دینی ہے ایک نیچے آواز نال سبحان اللہ. کر لیا بندے جنہ غیرہ والوں باریاں, سونے پیچھے بھولے گئے غیرہ دیاں یاریاں. جڑے نبی پیچھے بھولے سنگ سارے, ہوئے بندے چنگے رہن گے. جڑے نبی پیچھے بھولے سنگ سارے, ہوئے بندے چنگے رہن گے. جنہ نبی نال پالیا پیار,
صاحب نے پوری توجہ کرنی صدیق عمر سوڑی عثمان دے قسم خدا دی علی کل ایمان دے جڑے بن گئے یار دے یار ہوئے بندے چنگے رہن گے دیکھی جا رہی ہے صدیق عمر سوڑی عثمان دے قسم خدا دی علی کل ایمان دے جڑے بن گئے یار دے یار ہوئے بندے چنگے رہن گے جڑے بن گئے جب سمجھ آئیے ساری ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ اس کلام کا حاکم دید سونے نبی دی شفاعت ہونی نماز کدو اونا دی قضائے جنہ مدینی دے تکے رخ سارے ہوئے بندے چنگے رہن گے حاکم دید سونے نبی دی شفاعت ہونی نماز کدو اونا دی قضائے جنہ مدینی دے تکے رخ سارے ہوئے بندے بولو سبحان مارو نارا یا علی دا رب دے ولی دا مارو نارا لگ جائے مارو نارا یا علی دا رب دے ولی دا مارو نارا یا علی دا رب دے ولی دا جیندہ مرشد لال سونا جیندہ مرشد لال سونا سگہ جیڑا علی دی گلی دا مارو نارا یا علی دا رب دے ولی دا اے ہو ساڑے دل دی چاہے مولا حیدر مشکل کشائے مولا حیدر مشکل کشائے مشکلاتوں لنگ جانا مشکلاتوں لنگ جانا نام لے کے شیر جلیدہ مشکلاتوں لنگ جانا مشکلاتوں لنگ جانا نام لے کے شیر جلیدہ بولو مارو نارا یا علی دا رب دے ولی دا بولو علی مولا علی مولا کچھ پڑھ جائے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ماشاءاللہ بہت خوب دھڑکنوں کو ولایتوں کا دھڑکنوں کو ولایتوں کا خمار دے دے وہی علی ہے دھڑکنوں کو ولایتوں کا خمار دے دے وہی علی ہے میدان احد میں جسے خود خدا ذوالفقار دے دے وہی علی ہے اس کی عظمت بیان کرنے کلوں کو کب ہے شعور مجھ میں جو ایک سائل کو روٹی بدلے قطار دے دے وہی علی جو ایک سائل کو روٹی بدلے قطار دے دے وہی علی ہے علی میرا حق دے حق دا امام علی میرا حق دے حق دا امام کوئی ماں جائے حق نو چھپا کے دکھائے عصر حاضر دے منکر نو چیلنج کرو میرے مولا دی عظمت گھٹا کے دکھائے آپ کے سامنے سینا خان مصطفیٰ
بلبل مدینہ جناب فیصل محمود قادری صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری پیش کرنے اب نعرہ سنا دے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ بابا جی بلند پڑی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کے ساتھ تمامی احباب آقا کریم کی بارگاہ میں بلند ترین آواز میں درود پاک نذرانہ پیش کریے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ان میں ذرا گونج بیجے پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یار دا چہرہ تکیا اور کسے نو نہیں تک دے جنا یار دا چہرہ تکیا اور کسے یار دا چہرہ تکیا زلفاں مستی ایک پاسے زلفاں دی مستی ایک پاسے زلفاں دی مستی ایک پاسے سرکار دا چہرہ تکیا اور کسے اور واہ قسمت پاک حلیمہ دی واہ
عصمت پاک حلیمہ دی سبحان اللہ سبحان اللہ جن لے کے گودی وچ سونے من ٹھار دا چہرہ تکیا من ٹھار دا چہرہ تکیا اور کسے بو بکر عمر عثمان علی چارا یارا دیا شانہ اچیاں نے بو بکر عمر عثمان علی چارا دیا شانہ اچیاں نے جنہ ساری زندگی رج رج کے جنہ ساری زندگی رج رج کے غم خار دا چہرہ تکیا اور کسے سرکار کی آمد اس خوشی دے وچ کلام پڑھ رہے ہیں تھن نار لاؤن لئی پڑھ رہے ہیں کہ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا دے دو جہان دے دنیا دے دو جہان دے مختار آ گئے دنیا دے دو جہان دے مختار آ گئے اور خوشیاں کا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے رب دے پیارے امت دے غم خار آ گئے رب دے پیارے امت دے غم خار آ گئے ماشاءاللہ باپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا پیر سید شہزاد محمد بدر شاہ صاحب آپ کا علمی اور عرفانی بیان شروع ہوتا ہے آپ محبت والا نعرہ سنا دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری الحمدللہ
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين سبحان اللہ والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود و سلام پڑھنے تو پہلے بیٹے ساؤنڈ نو کوئی پرابلم بن گیا یہ ہے ہی میرے کو نہیں بیٹے پڑھیا جانا اس طرح میں ایک منتھ پورا بیمار رہا ہوں وہ تے اصل آواز نہیں پکڑتا میں فجر علیہ سویرے فیصلہ آباد بھی جا کے خطاب کرنا ہے تے آواز دی پک بناؤ جے بندی ہے تے نہیں تے بغیر سادہ میں نو تے 14-15 سال ہو گئے تواڈے علاقے میں بڑا پڑھیا تساں مینوں سنیا بھی ہے تے نہیں میں کو پڑھیا جانا میں تو ویسے پہلے بھی آکھیا سی بھی کوئی گل نہیں ایک دو دیگاں گھٹ پکا لیو جے ساؤنڈ چنگا منگوا لیو جے کوئی انہاں دا چنگا سیٹ سی تے ہاتھ بند کے مادت میں ایتھوں جانا بھی ہے کہ بولتے ہی نہ مینوں گھیر لیو یار انہاں نوں ہی پتہ ہے تے باقی یہ ہے کہ مل کے درود و سلام پڑھو پر میرا تے اج ایتھے ہی پڑھیا جانا بھی میں تے مہینہ بیمار رہا ربیع الاول شریف دے وچ میں ایک دن وقفہ ایک دن خطاب کر رہا پھپڑیاں تے زبردست سوزش ہو گئی ویکسین دا ریئیکشن ہو گیا میں پڑھدا بھی بہت ہسن والی گل ہے میں کیا ریئیکشن ہو گیا اے منڈے پڑھیا وچ بندے ہسدے سی بیٹھے تے مینوں پتہ سی بندہ اتار چڑھاؤ جو پڑھدا تساں بڑی داد دتی باقیاں نوں بڑی داد دتی ماشاءاللہ درود و سلام بھی تساں پڑھیا تے ہن میرے نال بھی مل کے پڑھ لو تے اللہ خیر کرے جنہ کہ میں پڑھیا گیا پڑھاں گا سارے معاملات تواڈے سامنے درود و سلام ایک ایک ذرا تھوڑا جا 12 بج گئے یار تہاڈا بھی قصور نہیں ایک ایک قدم اگے آ جاؤ تھوڑا جا آ جاؤ میں سفر کر کے آیا بیٹھا سفر کر کے جانا تے واپس فیصل آباد تک تانوں جاندیاں دعاواں دیاں گا ایدی آواز ماسٹر دی اندر کوئی نہیں ہوئی مل کے درود و سلام ہن ایتھے این چلانا بالکل الصلاۃ والسلام علیکہ یا مائک دی بھی گیند دے کے رکھنی ماسٹر بھی دے کے رکھنا ایکو ریپیٹ ڈیلے جنہ چاہیے جتھے ہونے میرا زور نہ لگے مل کے درود و سلام پڑھو گے کہ اودے والی گلاں غصے نال ویکھنا گے میرے ال بھی دھیان کرو تو درود و سلام پڑھو جے تساں سارے پڑھ لیا تو میں تقریر انشاءاللہ مینوں اشارہ ملیا سید دی ذات نال پڑھو گے تو میں بھی نال پڑھاں گا نا پٹرول آنا چاہیے پوری طرح الصلاۃ والسلام پھر کٹا چھڈیا جی الصلاۃ والسلام علیکہ یا کھولو آواز یا رسول اللہ جتھے آواز بند ہے نہیں پھر نیچے نہیں لے کے جانا جتھے کہ کھولیا سی ہن چلاؤ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پڑھ لو یار ڈیلے بھی دے اور ریپیٹ بھی دے وسلم علیکہ یا دوسری فاندہ یہ سارے نو اپنی بیٹھے گوانڈیاں نہ جو ہے بیٹھا پڑھو نا پھر نال الصلاۃ والسلام علیکہ یا اور پیچھے بھی پڑھ لو جاگ دے بیٹھے پڑھو یا رسول اللہ
دی अख लगी पई हसदे ने फिर अखां मीठियां जांदियां उठ के वुजू कर आओ पर मेरे हाल ते रहम करो दुरूद शरीफ पढ़ो मैनूं पता लगे जागदे बैठे सलात व सलाम चुक दिओ यार हत्थां नूं लहरा के पढ़ लो बहुती नींद सलात व सलाम अलैका या माशाअल्लाह पढ़ते ने पढ़ो या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या या हबीब मिलाद मनाए जा तेरी गल बन जावेगी मिलाद देखो साउंड बदल लो यार इन्हां को 2000 वध ले लिया करो साडी ते कुर्बानी हो जाती जिवें मैं इंज पढ़िया ना इन्नी पिक होनी चाहिए पढ़ने वाले बंदे मेरे ख्याल जेड़ा पहला भी बंदा पढ़ता सी प्रॉपर नात खान सी पूरे तरीके नाल ए बंदा घंटा ये रियाज करने वाले लोग ने इन्हां दे गले इंज नहीं बंदे 5 मिनटां च फारग हो जांदे हां मिलाद मनाई जा तेरी गल बन जावेगी मिलाद मनाई तुसी ते पढ़ लो यार जो उधरों फारग तुसी भी फारग मिल के पढ़ो हां मिलाद मनाई जा तेरी माइक ही मुंडे में दे दिया हां मिलाद मनाई जा तेरी गल बन जावेगी डब्बे दा मुंह मेरे अल्लू कर दे जे कोई गुजारा हो जावे मैं तो नहीं 5 मिनट भी बोलने वाला हां मिलाद मनाई जा तेरी गल बन जावेगी हत्थां नूं लहरा दे पढ़ लो यार जश्न च बैठे हैं थोड़ी ते बहन दा तरीका होर हुंदा है असीं नबियां दे इमाम वास्ते बैठे हैं नींदां ला दिओ थकावटां ला दिओ परेशानियां ला दिओ रात 12 बजे दा टाइम है ते तहज्जुद दा टाइम करीब आने वाला है इंज बैठो भी हुजूर दी आमद दा वेला ते असीं इस्तकबाल पे करदे हां मिलाद मनाई जा तेरी गल बन जावेगी मिलाद मनाई जा तेरी गल बन जाए मिलाद मला पढ़ना है चुप करके नहीं पढ़ना गूंगे नहीं पढ़ना जश्न किवें साडे पुत्रां दी शादी होवे ते दर पूरा पिंड सौ जावे लड़न तक मरण तक तैयार हो नहीं जांदे हुजूर दा मिलाद चेहरे उतरे ने गोडे फड़े ने जेड़े 14 सालां दे मुंडे रहुंदा लक टुटे पे अजे 12 बजे दा टाइम है पानी लाने वाली कौम बैठी है जिमीदार लोग बैठे हो पता लगे सुल्ताने बाहू दी नगरी च बैठे हो बस सब तो पहला दरबार सुल्ताने बाहू रहमतुल्लाह अलैह ते आगे ईशा दी नमाज पढ़ी है इत्थे आके अलामा साहब दे घर बैठा था एडा काला भी नहीं आया तुहाडे कोल आया बैठा था इत्थों तुहाडे लई इजाजत मिली है मैं आके हुण किताब लई बैठा ते हुण सुते ना बगो मिल के पढ़ो मिलाद मनाई जा तेरी गल बन जावेगी मिलाद मनाई जा तेरी गल बन जावेगी मिलाद मनाई जा तेरी गल बन जावेगी गीता कद गाई जा तेरी गल बन जावेगा पिछल हथा मेरा जो गीता कद गाई जा तेरी गल बन जावेगी ईद लख जाएगी नशा चंगा इन्होंने झंडे बनाओ ते गवाही बनाओ इंशाअल्लाह हुजूर दी आमद दा इस्तकबाल होवे गीता कद गाई जा तेरी गल बन जावेगी गीता कद गाई जा हथां चुक दे पता लगे नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह नाराए रिसालत नाराए रिसालत अपने सीनिया दा जोर लो देसी घ्यो खाना लो देसी मुर्गियां असी फैसलाबादी बंदे ब्रैलर खा के उत्थे ही ना आप उठ सकिए ना नारा मार सकिए भी इतनी आवाज दे आवे पता लगे हुजूर दे दीवाने बैठे ने नाराए रिसालत अते आवाज नहीं गली तक जानी चाहिए नाराए रिसालत मिलाद मनाई जा तेरी गल बन जावेगी अच्छा भाई ए जेड़े बंदे बैठे ने इन्हां दे हाथ होने थके बैठे इन्हां सवेरे जुलूस काढ़ लिया अल्लाह खैर हां इन्हां पक्के जुलूस काढ़ लिया ना हुजूर दा इस्तकबाल कर लिया मिलाद मनाई जा तेरी गल बन जावेगी मिलाद मनाई जा तेरी गल बन जावेगी
بن جاوے گی یہ چاہنا ہے رب سونا کرے بارش رحمت دے محترم مکرم ڈاکٹر اشرف صاحب ڈیوٹی ہے ادھا لوکاں نوں جگانا ہے ہاتھ اتے کر لو تھلے کرو اکھاں بند پئیاں نے ادھا جگانا ہے ادھی تقریر کرنی ہے نال انہاں نوں پڑھانا ہے تے ثواب دا کام ہوئے گا بالخصوص انتظامیہ میلاد پاک اور بالعموم محفل پاک کے جان والے سارا دن کھیتاں وچ فصلاں دی کٹائی کرن والے رات پھر 12 بجے تو بعد ایتھے آ کے بہن والے ادھی راتی پھر جانا سویرے پھر جلوس کرنا تانوں سلام پیش کرنا میرے نال مل کے پڑھیا دل تازہ ہو گیا روح تازہ ہوگی واپس فیصلہ آباد تک جانے بدر شاہ تانوں دعاواں دے گا میرے نال مل کے پڑھنا تے دعا کر کے جانا مولا انہاں نینداں نوں ایک پاسے رکھ کے جڑے میرے نال لگ کے جوڑ کے پڑھ مولا گھر جان اکھ لگے تے مدینے دا جان نظر آ جائے آکھو تے صحیح آمین ہے رخے وضحا نظر آ جائے جے چاہنا ہے رب سونا کرے بارش رحمت دے یہ چاہنا ہے رب سونا کرے بارش رحمت دی یہ چاہنا ہے رب سونا کرے بارش رحمت دی یہ چاہنا ہے رب سونا کرے بارش رحمت دی اے کر محفل لائی جا تیری گل بن جاوے گی کر محفل لائی جا تیری گل بن جاوے گی کر محفل لائی جا تیری گل بن جاوے گی گیتا کد گائی جا تیری گل بن جاوے گی گیتا کد گائی جا تیری گل بن جاوے گی ماشاءاللہ ٹھنڈے ہو گیا میں نے تو کوئی فائدہ نہ نال تاڑے دا نعرہ تکبیر نہیں یار نہیں نعرہ تکبیر اللہ دا نام جڈا اونچا اونی اونچی آواز نہ کہنے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت اچھا شیر پڑھنا ہے میں تو جگہ لیا ماشاءاللہ ہاتھ تے تھلے کرا کے جو بندے دی آنکھ کھل گئی ہے پیچھوں بندہ اٹھ کے نعرہ مارے تے جواب تو سارے دینا شیر میں پڑھنا ہے مینوں پھر پتہ لگنا بھی تسی اٹھ پئے تو تقریر پھر کرنی تے آقا دے میلاد لئی لا کے چٹیاں تے بتیاں آقا دے میلاد لئی لا کے چٹیاں تے بتیاں سینیاں تے زور لا کے آقا دے میلاد لئی چٹیاں تے پتیاں بیٹھا نا حاضر بیٹھا میں دعا کرنا مولا جیڑا بندہ اتنے اچھی پڑے نا گھر جاوے تے پورا سال وہ گھر دانے نہ مکن چاول نہ مکن وہ گھر اینی ریل پیل ہو جائے پورے پنڈ نوں ونڈے لوکاں نوں دے خیرات کرے سخاوت کرے ہر گھر دے وچ میرے مصطفیٰ دے میلاد دا جلسہ ہوے آکھو سبحان اللہ مولا جڑا اچھی پڑے آقا دے میلاد لئی لا کے چٹیاں تے بتیاں آقا دے میلاد لئی لا کے چٹیاں تے بتیاں آقا دے میلاد لئی لا کے چٹیاں تے بتیاں راوال سجائی جا تیری گل بن جاوے گی راوال سجائی جا تیری گل بن جاوے گی راوال سجائی جا تیری گل بن سونے اجے دو چار لبیک 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 مارو مارو نعرہ بابا خادم
आजम रज़वी दा नहीं ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद ये मेरे नबी दा कई आखना बाबे नाल साडा जेड़ा साडी उधरली पार्टी है वो बाबा भी हुजूर दे नारे लांदा सी मैं गल कहना पिया भी असि बाबे नूं इस लई मंनदे आ हुजूर दी नौकरी दिंदा लब्बैक 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 कह लगा एक बंदा अजे भी विच इस महफिल च सुता बैठा ओनू मैं उतर के जाके उठाना ओने इंज नहीं उठना ते बाकी सारे उठ पए ने माशाअल्लाह हाय 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 ते कदी सोहणे नबी वाला है अलामा फिदर साहब कोल बैठे हैं खालस दूध दी चाय पीती उठ पी के थे आए अलामा साहब कहंदे 15-16 साल हो गए साडे बंदियां तानू रज सुने तुसी रज्जे ते नहीं बैठे कदी सोहणे नबी वाला है कदी मौला अली वाला सोहणे नबी वाला कदी मौला अली वाला कदी सोहणे नबी वाला कदी मौला अली वाला कदी सोहणे नबी वाला कदी मौला अली वाला ओ तू नारा लाई जा तेरी गल बन जावे तुसानी पे पढ़ दे तू नारा विच बंदे हसदे ने भी खैर हो गए से ऐडा औखा काम बदरशाही कर सकदा और कोई नहीं कर सकदा ये नकीबा उठाना होगा है अद्धा काम नकाबत दा कीता ते मेरा तुसी जोर पूरा लवा छड़या तू नारा लाई जा तेरी गल बन जावे के तू नारा लाई जा तेरी गल बन जावेगी मोहम्मद अशरफ साहिब काबिल सद एहतराम खतीब पाकिस्तान आलिम बामल हजरत अल्लामा खिजर हयात सियालवी साहिब जुमला अरकाने अरबाब फिक्र दानिश वारिसाने मिंबर व मेहराब जुमला ज़िवकार सामीन दुआ करना अज दी साडी हाज़री अपनी बारगाह दे अंदर अल्लाह करीम दर्जा कबूलियत अता फरमाए और खिताब तो बाद खुसूसी तौर पे मेरी पर्ची आई सी दरबारे सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह साहब ज़ातगान वास्ते सेहतयाबी दी दुआ करनी है बल्कि जुमला मुसलमाना वास्ते करनी अल्लाह आलम इस्लाम तो आफात बलियात नु दूर फरमाए हासता तो महफूज फरमाए शैतान दे शर तो महफूज फरमाए अज दा साडा बैठना अपनी बारगाह दे अंदर दर्जा कबूलियत अता फरमाए रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन इस जगह तो माइक की आवाज ते मास्टरगिन खोल दो फरमाया महबूब ऐलान कर दे जदों अल्लाह दा फजल हो जाए उदी रहमत हो जाए फबिज़ालिका पस ऐसे ते फल यफरहू पस जश्न मनाओ हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन ए ओदे तो बेहतर है जो ये जमा करते हैं इधर वाले भी आखो ना सुभान अल्लाह महबूब ऐलान फरमा दे इन्हां लोकां नूं दस दे उंज ते पूरा कुरान ज़बान मुस्तफा चो अदा होया किताब नहीं आई कुरान मजीद फुरकान हमीद इंज लिखियो जिब्रील ने आके नहीं फड़ा देती पूरा कुरान ज़बान मुस्तफा चो अदा होया ते उम्मत तक कन्वे होया लोकां नूं मेरे आका ने फरमाया कुरान मजीद फुरकान हमीद लोकां मान लिया मेरे नबी दी ज़बान चो अदा होया ते साडे तक पहुंचा आखो सुभान अल्लाह ना फरमाया महबूब ऐलान कर दे अगरचे पूरा कुरान ज़बान मुस्तफा चो अदा होया लेकिन फिर भी जिथे जिथे कोई खास गल सी दीन दे बेसिक बुनियादी अहम तरीन हकायक बयान करना मकसूद सन रब्बे जुल जलाल ने बतौर खास होते फरमाया महबूबा कुल तू कह दे ऊंची आखो ना सुभान अल्लाह सुत्या नु तकरीर नहीं महबूबा कितना चर बोलते रहोगे उतना ही टाइम लावांगा वध नहीं लावांगा फरमाया महबूब तू कह दे जिथे खास गल सी फरमाया कुल आखोगे किवें फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद कह दे महबूबा ओ अल्लाह एक है
توحید تو ود کے کوئی خاص پیغام ہے 1,24,000 نبیوں نے شریف بھیجا جلدی نہ لگے چلنا پھر رب کائنات نے فرمایا قل محبوبہ کہہ دے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا ایتھے مقصود بندگی دی بات ہے عبادتاں ریاضتاں دا مقصد بھی ہے تہجداں دا مقصد بھی ہے میلاد دا جلسہ منایا ہزاراں روپیہ ڈاکٹر صاحب لایا انتظامیہ باقی لوگ آ کے بیٹھے لنگر شنگر ایک کادے واسطے یہ مقصود بندگی جدو مقصود بندگی دسنا سی نا رب کائنات نے فرمایا محبوبہ تو اعلان کر دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ قرآن دا تیسرا مقام پڑھ لگا جڑے قرآن سننا لے بیٹھے وہی بولے ہو دوجے نہ بولے ہو فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین محبوبہ انہاں لوکاں نو کہہ دے میریاں نمازاں میریاں قربانیاں میرا جینا مرنا زندگی موت و حیات سارا کچھ اللہ واسطے جڑا عالمین دا رب ہے ایتھے کسی موت تے حیات دا فلسفہ بیان کرنا سی توحید گل خاص سی فرمایا کل کہہ دے مقصود بندگی بھی عبادت کیوں کرنے ہیں اودی وجہ کی یہ گل خاص سی محبوبہ کہہ دے کل اسی طرح جدو موت تے حیات دا فلسفہ بیان کرنا سی فرمایا محبوبہ کل کہہ دے میں کہا مولا تیری ذات ایسی ذات ہے بھئی تو سارے دا رب خالق مالک تو اپنی براہ راست انہاں نو کہہ دے اللہ فرماندا میں آکھیا واقیم الصلاۃ نماز قائم کرو لوکاں نماز پڑھنی شروع کر دیتی تو آکھیا وآت الزکاۃ لوکاں زکات دینا شروع کر دیتی تو آکھیا ورکعوا لوکاں رکوع کرنا شروع کر دیتا مولا کریم سونیا او دے نال نال تو آکھیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون لوکاں روزے رکھنے شروع کر دیتے تو آکھیا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا لوکاں حج کرنا شروع کر دیتا کہتے سے سبحان اللہ میں ہمیں تے نہیں نہ تسبیح پڑھنی قرآن پڑھنا ہے تو سبحان اللہ بھی اخوانی ہے میں کہا انی جگہ تے تو براہ راست ڈائریکٹ کہنا لوکی نمازاں پڑھ دے روزے رکھ دے زکات دے دے حج کر دے رکوع کر دے سارا کچھ کر دے مولا ایتھے بھی تو آپ ہی کہہ دے اللہ فرمایا جویں توحید دی گل خاص سی میں آکھیا کل مقصود بندگی دی گل خاص سی میں آکھیا کل میں جدوں موت تے حیات دا فلسفہ بیان کیتا میں آکھیا کل گل خاص سی نا میں کہا مولا ایتھے ہن سورہ یونس دے اندر کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون ایتھے بھی کوئی گل خاص ہے اللہ فرمایا ایتھے یار دی آمد دی گل ہے جانے کائنات نے آنا ہے شانے کائنات نے آنا ہے اصل کائنات نے آنا ہے روح کائنات نے آنا ہے صدر کائنات نے آنا ہے مصدر کائنات نے آنا ہے مطلوب کائنات نے آنا ہے مقصود کائنات نے آنا ہے بزم حسینان عالم کے تاجدار نے آنا ہے ان چونکہ کل عظمت مصطفیٰ دیے رفعت مصطفیٰ دیے شان مصطفیٰ دیے مقام مصطفیٰ دیے حسن مصطفیٰ دیے جمال مصطفیٰ دیے کمال مصطفیٰ دیے دربار سلطان باہو دی دھرتی پہ بہن والے رابطہ کیا ان گل میلاد مصطفیٰ دی نہیں بہنوں سبحان اللہ دی جس نہیں ایک بار پیچھے والا بھی ہاتھوں کیا کہ سبحان اللہ میلاد مصطفیٰ دی گل اے بھی خاص ہے جویں توحید واری آکھیا نا کل رسالت واری بھی آکھنا ہے کل محبوبہ تو کہہ دے جنہاں نے اجے بھی زباناں نہیں کھولیاں تے کناں دے اوتوں دی تے سر دے اوتوں دی گل نہ گئی اللہ آکھیا انہاں ایداں ہی سارا ہی قرآن پڑھ جانا ہے اے تے ہے تے یار دی زبانی نکلے علامہ خضر صاحب لیکن میں آکھنا کل کوئی انہاں ساریاں دی توجہ ہو جاوے بھی اگے بھی تے یار ہی کہندا ہے ہن کل کیوں پر میں محبوبہ کہہ دے جدوں اللہ دا فضل ہو جائے اودی رحمت ہو جائے مولا تو یار تو اخوانا کیوں ہے میں اس واسطے کہ مصطفیٰ نو چھڑ کے یہ کوئی گل مننے گا میری کہ میں او دا اے جشن منانا بھی نہیں مننا کیونکہ معیار ایمان میں محبت مصطفیٰ رکھے آئے نہیں انج کہہ لو فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ معیار ایمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ معیار ایمان ہے حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین فرمایا تہاڈے جو بندہ مومن نہیں جنہ چر ماں پیو تو ود کے اولاد تو ود کے انہاں سارے لوکاں تو ود کے مصطفیٰ نال پیار نہ کر لوے اے معیار محبت ہے میں کہ مولا تو سیدھا کہہ دے اے تیرے بندے نے انہاں نو آہ کملی والا آ گیا تو سارے جشن منا لو جی سمجھ لو مولا ٹریکٹ انہاں نو کہہ گاڑ موڑ آ لیو میرا یار آ گیا جشن مناؤ رب آکھا انہاں جو کیویں پتہ لگے گا ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین انہاں وچ او وی نے جڑے کہندے اللہ تے ایمان لے یوم آخر تے ایمان لے میں کہا مولا لے رب کہندا میں انہاں دا ایمان ہی نہیں مندا اے ماری جان نعرے توحید تے جویں بندے میں نہیں مندا میں کہا مولا اے تیرے بندے تو انہاں دا خالق انہاں نو ڈائریکٹ کہہ میرا یار آ گیا جشن مناؤ رب آکھا
محبوبہ کل تو کہہ دے میں کل دا فلسفہ پہ بیان کرنا بھائی جان اللہ کیا انہاں نوں کہہ محبوبہ تو کہہ میں کیا وجہ کی فرمایا تیری زبان میں پہلے ایمان لے ہون گے پھر میرے چار دا جشن مناون گے انہاں دا جشن بھی قبول ہو جائے گا ایمان بھی قبول نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میں تانوں آکھیا سی نا بھی بندہ اجے بھی ایک چپ بیٹھا ہے وہ بڑا پریشان تے حیران بیٹھا تے گوانڈیاں لوایا بیٹھا میں اٹھ کے ہونے انہوں کھڑیاں کرنا ہے نعرہ تکبیر تقریر میں اجے کوئی نہیں شروع کیتی تے زور تسی میرا پورا لوا دیتا تے ساؤنڈ والا پورا زور لاندا جننے جو یہ گڈی ہیگی اونی کی چلنی ہے اودا قصور کوئی نہیں نعرہ تکبیر او بھائی جان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت 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 نعرہ مارو نا خطیب نو آکھو سی بیٹھے ہیں سننے واسطے تو کلا ہی نہیں لگا میں جنیاں قرآن دی آیتاں پڑھ دیتی ہیں نا مولوی پوری تقریر ہو جنیاں نہیں پڑھ دے میں کہا محبوبہ تو کہہ دے فرمایا محبوبہ تو کہہ دے سورہ یونس جدو اللہ دا فضل ہو جائے دی رحمت ہو جائے میں بھائی بڑے سناواں گا توجہ میرے جدو اللہ دا فضل ہو جائے میں قرآن نو پوچھا تفسیر بالقرآن کرنے لگا علامہ خضر صاحب بھئی اللہ دا فضل کیے اللہ نے سورۃ الاحزاب وچ دی تفسیر کیتی وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضل کبیرہ اور تسی کہیں گے مولوی ٹنگیا جاوے سولی اسی آکھنا پھر سبحان اللہ فرمایا بشارت دے ایمان والیاں نو مصطفیٰ اللہ دا فضل کبیر بن کے آ گیا اے گلاں اونچیاں رکھ کے کرنیاں ہوندیاں پر نہیں میں کہندیاں نہیں ڈاکٹر مینوں منع کیتا انہوں نے کہا جناب ربیع الاول بریکاں تے ہاتھ رکھو ہاتھ ہولا رکھو پھپھڑے تے کام ہو گیا ہے وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرہ بشارت دے دیو ایمان والیاں نو مصطفیٰ اللہ دا فضل کبیر بن کے آ گیا کدی اسی گالتے بھی تے سبحان اللہ کرنا سیکھیے کہ مولوی 3 فٹ اتا جاوے تے پھر سبحان اللہ کہیے گل سمجھو نا میں ہن 15 سال ہو گئے گھر دا بندہ ہاں میں اتنی ساری گلاں کر جانا بہت سارے بندیاں دی شکلاں بھی یاد ہو گئیاں علاقے وچ اچھا فضل تے ہو گیا میرا مصطفیٰ میں کہ جدو اللہ دا فضل ہو جائے اودی رحمت ہو جائے رحمت کون ہے ہائے 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 رحمت کون ہے یہ تے بچے نو سنیاں دے بچے نو پتہ ہے میلاد والے نو پتہ ہے کہ رحمت کون ہے اے باقی رحمتاں چھڈ وبار سنا کہ اللہ رحمت للعالمین قبلی والیا تینو عالمین واسطے رحمت بنا کے گل چھڈیا اچھا اللہ فرماندا محبوبہ انہاں لوکاں نو گڑ موڑ والےاں نو جا کے انہاں نو دس دے شرقیاں نو غربیاں نو شمالیاں نو جنوبیاں نو جدو اللہ دا فضل ہو جائے او دی رحمت ہو جائے وچ واو عاطفہ ہے اے دا مطلب ہے پہلے تاجدین ہے دوجا بندہ خالد ہے انج سمجھ لو ایک علامہ خضر ایک نقیب ایتھے بیٹھے سی جڑے تشریف لے گئے نے ایک او نے دو بندے اے دو بندے جدو آ جان میں آکھاں گا علامہ خضر صاحب آ گئے تے نقیب محفل آ گئے یہ دوجا بندہ کہ علامہ خضر تے نقیب محفل آ گیا ہے تساں آکھنا آ گیا نہیں بندہ ایک نہیں دو نے آ گئے نے اللہ ایک کا آکھیا فضل ہے دوجا آکھیا او دی رحمت وچ واو عطف واسطے اسے واسطے ہوندی بھی پہلی چیز ہو رہے دوجی چیز ہو رہے پہلی چیز ہو رہے دوجی چیز ہو رہے فضل تے رحمت دی گل کر کے اگے اشارہ فبذالک اگے اشارہ کہدا بولو کہ صحیح ذالک اشارہ واحد ہے اشارہ واحد ہے اصول ہے کہ جے پیچھے چیزاں دو سی اشارہ اگے ذالک آنا چاہیدا سی اگر پیچھے چیزاں دوہاں تو ود جمع ہوندیاں تے اگے اولئک آندا میں کہا مولا وجہ کی ہے گلاں پیچھے دو نے ایک کے فضل دوجا رحمت اگے پہ کہیں ذالک اسے تے اسے اکو تے اللہ فرماندا سمجھ نہیں ہوئی میں تینوں دسنا کہ فضل وکھرا نہ لبدا رہی رحمت وکھری نہ لبدی رہی جتھے فضل ہے اوتھے ہی رحمت ہے جتھے رحمت ہے وہی فضل ہے میں کہا رحمت تے فضل کی ہے فرمایا دستے دیتا میرا مصطفیٰ ہے اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ خبی ذالکہ ایسے تی اچھا جے ذالکہ نا آندہ علمی گلنا کر جمان یہ ذالکہ اللہ نا فرماندہ نا گل جملہ پھر بھی پورا ہوندہ سی یہ ذالکہ تاکید واسطے میں ایسے تی اللہ فرمایا کہ تے سجے کھبے نا چاہتیاں لاندہ رہیں بھی اللہ دا فضل کوئی ہو رہے اللہ دی رحمت کوئی ہو رہے فرمایا میں تانو یہ پیا دسنا بھی جڑا اللہ دا فضل تے رحمت ہویا ہے میرے مصطفیٰ دا میلاد ہویا ہے میرے مصطفیٰ دا میلاد ہویا ذالکہ ایسے تے میں کہا مولا کرنا کی یہ پتہ تے لگے ربا کیا فل یفرحو پس خوشیاں مناؤ پس جشن مناؤ اور ایک بندے سوال کیتا انہیں کہا جی جشن کیوں مناؤ جشن وچ بندے اٹھن لگ پے سی مائیے دوڑے سننے سی میں کوئی گلاں بھی چار سنا جاواں نا پیسے لے کے جانے حلال بھی کرنے چاہیے نے حشر میدان جو تھلتر بڑے پھرنے نے بھی انہوں ٹپیاں تے لا چھڈیا سی کہ میرے نبی دا قرآن تے حدیث بھی سنائی سی
गल भी सुन लो, मेरे को सुर पड़ी है सुनावांगा। फरमाया एदे ते जश्न मनाओ। मैं कहा मौला फिर फरमाया कि ये ना आखियो मैं यसजुदू नहीं आख्या, मैं याबुदू नहीं आख्या, मैं युनफिकू नहीं आख्या। मैं कदों आख्या तुहानू रब ने भी सजदे करो, मेरा यार आ गया। मैं कदों आख्या खर्च करो, मैं कदों आख्या तुहानू इबादत करो। रब कहंदा जे मैं ये कह दवां तुसां कल्ला इबादत करन लग पैना, युनफिकू खर्च करन लग पैना, कल्ला कल्ला तुसां लकीरां खिच देनियां ने। ओए तुसीं मेरे यार दे जश्न नूं एक दीवार च कैद करना चाहंदे हो? अल्लाह फरमाया मैं ते आख्या यफराहू यफराहू यफराहू। ओए दुनिया दे अंदर जिन्नियां खुशियां तू इकट्ठियां कर सकना है, इकट्ठियां करके इंज खुशियां मना कि दुनिया दी खुशियां नीवियां रह जाण, यार दी आमद दा जश्न वध जाना। यार दी आमद दा जश्न यफराहू आख्या, यसजुदू याबुदू ऐ नहीं आख्या तस्बीहां फेरो, लाइटिंग करियो, देगा लायो, सवेरे उठ के गुलाब जामना वंडो। गल समझ मेरी यार, सादा तरीके नाल गल समझावां। फरमाया मैं तेनू आख्या ही नहीं मिठाइयां वंड, आख्या ही नहीं देगा ला, आख्या ही नहीं टेंट ला, आख्या ही नहीं दरियां वछा, आख्या ही नहीं कुरान पढ़, नात पढ़, इंज कर उंज कर इंज कर। फरमाया मैं ना लिया ही नहीं, मैं आख्या ही यफराहू खुशियां मना। अपने गिरबान च झांक के दिल नू हाथ मार के अपने अंदर वाले बंदे नू पुछ, नफ्स नू पुछ कि तू ये जड़ा जश्न मनाया है इस काबिल है कि नबियां दा सरदार आ गया। अपने अंदर नू पुछ, ये तेरा अंदर आखे भी हाँ ये जश्न सारी कायनात तो वध गया तो फिर यफराहू तो पूरा उतर गया। हुण मैं गल दूजे तरीके नाल समझाना। बंदे आख्या जी क्यों जश्न मनाइए? मैं कहा इस लई जश्न मनाइए भी ए जेड़े शमसो कमर ने, ए जेड़े शजरो हजर ने, ए जेड़े बहरो पर ने, ए जेड़े परगो समर ने, ए जेड़े जिन्नो इंस ने, ए जेड़े रिजवाने जन्नत ने, ए जेड़े गिलमाने जन्नत ने, ए नदियां, ए कहकशावां, ए आबशारा, ए कौसार, ए रेगदार, ए सहरा, जमाता, हिवाना, नबाता, आलम बशरियत, आलम नूरानियत, आलम अरब, आलम अजम, आलम अरवा। नकीबा दी तस्बीह नहीं, एक एक लफ्ज़ दा जिम्मेदार उठ के सवाल करी। मैं तेरे दसांगा तवज्जो समाता जाविया मेरे वाल। आलम अरब, आलम अजम, बशरियत, नूरानियत, आलम अरवा, अजसाम, शहादत, आलम बदन, आलम बरदस तो लेके आलम आखिरत तक। नहीं नहीं बुलबुल दा तरन्नुम, कलियां दा तबस्सुम, नहीं नहीं पानियां दा शोर, जंगल विच रक्श करते हुए मोर। इंज कह ले कि परिंदियां दा फड़फड़ाना, हवावां दा सरसराना, हवावां दा गुनगुनाना। नहीं नहीं इंज कह ले कि कोयल दी कूकू, मेरे बाहू दी हू हू। जेड़े लफ्ज गिने ने नकीबा दी तस्बीह नहीं, अपने असल रंग तो हटा के तेनू सुभान अल्लाह खवानी सी। बंदे सुते बैठे सी ते मैं मुबारकबाद देना माशाअल्लाह सारे हुजूर दा जिक्र करन लग पे ने, माशाअल्लाह सारे हुजूर दा जिक्र करन लग पे ने। ए मैं जेड़ी लंबी तस्बीह पढ़ी है आलम अरब अजब कायनात शरक गरब शमाल जरूर, नारा लगया ते गल भुल ना जाए। ये पूरी कायनात दा जर्रा जर्रा इंज कह लो दरिया नू कूले च बंद करके तेनू मैं दसना चाहना ये सारियां चीजां दावते नजारा दे रही ने, ये दावत दे रही ने। फिर भी तशरीह करते हैं दावत दे रही ने। आओ 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 देखो नजारा करो, हसीनो आओ, जमीलो आओ, आओ देखो देखो, खतीबो आओ देखो देखो, अदीबो आओ देखो देखो, बलीगो आओ देखो देखो। अरे मुशक्किरो, मुहक्किको, मुतक्किको, अदीबो, फसीहो, बलीगो, मुफ्तियो, हसीनो, जमीलो, आओ आओ देखो देखो। कौन आया? जेते आया, खजाना मुअत्तर हो गया, भीनी भीनी खुशबू आने लग पई। कौन आया? जेते आया, शबे मिलाद, कायनात चांदनी में नहा गई। नहीं नहीं चांदनी में डूब गई, खुप गई। ओए नहीं, चांदनी दा सैलाब आ गया, मेरा सरदार आ गया, नबियां दा दिलदार आ गया। बाबा रज़वी लाहौर बोलिया खत्मे नबूवत दा ताजदार। माशाअल्लाह
की पे दसना बंदे आख्या यफराहू क्यों जश्न मनाइए मैं आख्या इसलिए जश्न मनाइए कि जेड़ा सोना आया है वो बत्तुहा दे मुख वाला है जुल्फे वल लैल वाला सुर में अज लानी है तकरीर ते सवेरे दाना तक चलनी है बंदे बोलन लग पे माशाल्लाह 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 विच हाथ खड़े विच जे कहंदे थल्ले रख यार जल्दी लंगर शंकर दा टाइम आ जाए मैं आख्या यफराहू क्यों जश्न मनाना है आखे बत्तुहा दा मुखरा जो में वल लैल दी जुल्फ जो में बाज़ाग दा काजल जो में अलम नशरा दी छाती जो में मुजम्मिल दी खुंडी जो में यासीन दे सिरे जो ने नहीं सारे सुभान अल्लाह नहीं आख्या इसलिए जश्न मनाना है इस नबी दा उठना वाला बैठना वाला सोना वाला किरदार वाला गुफ्तार वाला रफ्तार वाला लोको लौला कलमा अज़हर रबूबिय्या रब आख्या जे तेनू पैदा ना करदा अपना रब होना भी जाहिर ना कर एक बार फिर मेरे वालों का सुभान अल्लाह भाई ना दूर आजकल लाया नहीं रबी अव्वल शरीफ पर दरबारे सुल्तान बाहू दी निस्बत नाल ए नगरी है मेरे सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैहि हाय हाय है नगरी है ओए दिल दरिया मैं देखना केड़ा केड़ा मुरीद बैठा मेरे पीर दा तानू इन्नी कदर नहीं होनी है सानू दूर आल नु पुछो रे सी बसा करा करा के आने ओए दिल दरिया समुंदे माशाल्लाह अल्लाह तुम खुश रखे माशाल्लाह पता लग गया भी सुल्तान ने बाहू दे नारे लाने वाले बैठे ने तकरीर च मैं शुरू नहीं की थोड़ा मूड पे बनाना कुल भी फजलिल्लाह दी तफसीर मैं बयान कर दी पूरे घंटे की तकरीर 2-3 मिनट जल्दी जल्दी तुम चेक पे करना सा कुरान सुनने वाले किन्ने बैठे ने मैं कल परसों फैसलाबाद तकरीर कर रहा था मैं उत्थे कोई गल की मैं कहा भी महफल करके हुणे उठना कईयां आखना वेखे ये महफल नहीं करवाउंदे रुपया विखाउंदे ने रुपया भी साडे को हैगा कईयां आखना यार सौण नहीं देंदे बच्चों के पेपर सी सवेरे ये ना की काम फड़ लिया यतीम बच्ची की शादी करवा लेंदे मैं कहा ये तो महफल करवाने वाले नहीं पता ना भी रुपया पिया विखांदा या हुजूर दे इश्क दा दीवाना बन के बैठा है सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैहि ने इसे गल आख्या दिल दरिया समुंदे राजूंगे पीर खोल दे यार दिल दरिया समुंदे राजूंगे कान दिला डॉक्टर अशरफ साहब वास्ते खुसूसी इंतजामिया वास्ते जिन्हें इस महफिल नूं सजाया जड़े आके इस महफिल च बैठे ये दिलां दी गल्लां दे रब जानदा इन्नमल अमालु बिन्नियात इन्ना जिन्ना आके हाथ चुके नबी दा जिक्र कीता लाइटिंग कीती है ये बाजार सजाए ने सवेरे जुलूस कढना है दिल दरिया समुंदे डूंगे ते कान दिला दिया बोलिए तो बाड़ी बोलिए छेड़े पेड़े विजयी छेड़े ते विजयी पेड़े ते विजयी बाटे बहाने उच्चे तो बोलो आप पिछले ने एक दो की आंख लगी 14 तब की छोटा जा 14 तब की
शंभू वांगे ताने निजात बना दो ओ हई दिल दा महरम बाहु ओ हई दिल दा महरम बाहु सोना ओ हई दिल दा महरम बाहु ते जिन्ना रब पशाना जेड़ा रब पशाने महरम बाहू जेड़ा रब सोया रब पछाणे इन्ना जोश किथों आए रब पछाण वाले बैठे ने ना नबी दे जबान ते ईमान लिया के इन्ना पछाणिया भी ओ रब जिन्ने मुहम्मद अरबी भेजा है फल यफराहू जश्न मनाओ। अच्छा मैं उन्हें तस्बीह पे पढ़ता था रुखे बदुहा वाला आया जुल्फे वल्लैल वाला आया बाद आग दे कज्जल वाला आया हो सकदा कोई आखे बदर शायद रात बह के 1 बजे अपनी तस्बीहां बनाईयां मैं कुरान नु पूछया यफराहू जश्न मनाओ कादे वास्ते जश्न मनाओ हुन मैं लगा तकरीर शुरू करने खालिक कायनात ने फरमाया जदों कुदरत दे हत्थां ने हुजूर दा चेहरा संवारिया ना अल्लाह फरमांदा इसलिए जश्न मनाओ भी मैं आख्या बदुहा तेरे चेहरे दी कसम सुभान अल्लाह करो ना मैं फिर सोर ला खालिक कायनात ने फरमाया इमामुल अंबिया मदीने दे ताजदार दा चेहरा जदों कुदरत दे हत्थां ने संवारियो फरमाया ना फल यफराहू जश्न मनाओ घर मोड़ वालियो मैं कहा मौला कोई बंदा इथों उठ के पूछ सकदा है कादे वास्ते जश्न मनाइए रब्बे कायनात ने फरमाया कुरान पढ़ रतबम वला याबिसन इल्ला फी किताबिन मुबीन खुशकी दे तरी दा इल्म कुरान अंदर है जड़ा मेरा यार लेके आए ए जदों पढ़ेगा ना तेनू आपे चानन हो जाएगा कि कादे वास्ते जश्न मनाना है। डॉक्टर अशरफ साहब ने लाइटा कादे वास्ते लाइया ने बदर शाह नु फैसलाबाद तो कादे वास्ते बुलाया ए बंदे रात नु मंजियां ते सौंदे ने अद्धी रात हो गई 1 बजे इन्हां नु उठा उठदे नहीं इत्थे बैठे ने 10-10 मिनट जिन्हां दियां बावां नहीं हिलदियां वो हाथ चुक चुक के नबी दा जश्न पे मनांदे ने इन्हां नु पुछो कादे वास्ते पे करदे ने खालिक कायनात ने फरमाया मैं तानू दसना जदों यार नु एडा हसी बनाया मैं कुरान अंदर आख्या वतुहा एक बार फिर कहना सुभान अल्लाह भाई मैं फैसलाबाद तक तुहानू दुआवां देंदा जावांगा तुसां हुजूर दा जश्न सुनने वास्ते बैठे तो सुनने दा तुहानू तरीका भी आंदा मैं भुलेखा खा गया सा भी बंदे कोई बदल के आ गए ने अल्लाह फरमाया सोहणिया तेरे चेहरे दी कसम है फिर कुदरत दे हत्थां ने जदों जुल्फे वल्लैल नू संवारिया बई तुहाडे इलाके दा रिवाज होएगा इंज करके भी मैनू इंज लगदा भी मेरे तो पैसे वार के मैनू देन लगे हो भी मैं सैयद हां मेरे ते मेरा ही सदका नहीं ना लगदा ये तुहाडा रिवाज होएगा वैसे सदके दी नियत करो ते सदका हुंदा ना मेरे मोहतरम बैठे ने ये तुहाडा रस्म है कल्चर है मैं तुहाडे पूरे इलाके जे सुरैकी वसीब विच वेखिया पर मैनू इंज लगदा भी जिवें मेरे सिर तो वेर के मैनू देन लगे ने हां जी वो जैसे अपने दूल्हिਆਂ तो भी सुरैकी है साडी जेहड़ी पट्टी है ना अपने दूल्हिਆਂ तो इंज वार के फिर दूल्हे नू ते थोड़ा देईदा अगले नू देने हुंदे हैं ना बोलो तो सही बारा
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ਼ਨ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟੋਕ ਦੇਣਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੇ ਸਹੀ ਪਰ ਇੰਜ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਐਂ ਛੁੱਟੀ ਐਂ ਦੀ ਆਵੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਬੋਲੋ तो सही हजरात मुकर्रम रब्बे कायनात ने फरमाया सोनिया ए मैं इन्हां लोकां नूं आख्या वल्लैली दा सजा फरमाया इन्हां लोकां नूं आख्या जदों ए फल यफराहू जश्न मनाओ मैं कहा मौला कादे वास्ते आख्या रब कहंदा पढ़ कुरान तैनूं पता लगे ए लाइटां कादे वास्ते देगां कादे वास्ते एडा जश्न कादे वास्ते खालिक कायनात ने फरमाया आ तुहानूं दसां यार दियां जुल्फां नूं कुदरत दे हत्थां ने संवारिया ते मैं कुरान अंदर आख्या वल्लैली इज़ा सजा जिन्ना लुत्फ लैके मैं पढ़िया उन्हें लुत्फ ना किते तू सुभान अल्लाह कहंदा गुंबद खजरा तक तेरी आवाज तुर जांदी मैं वल्लैली इज़ा सजा गढ़ मोड़ दी नगरी वाले सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दे देश दे रहन वाले सदा बसदे रहो हंसदे रहो अपने यार दा महबूब दा दिलदार दा एवें ही जश्न मनांदे रहो अल्लाह आख्या मैं दसां क्यों जश्न मनाना मैं कहा मौला क्यों मनाना अल्लाह फरमांदा वल्लैली इज़ा सजा यार एडी शान वाले जेदियां जुल्फां नूं संवारिया एदियां जुल्फां दी कसम खुद खालिक ने बयान फरमाई इधर वाले भी आखो ना सुभान अल्लाह और पीछे वाले भी आखो सुभान अल्लाह आज साउंड किसे नहीं बजना याद ही रखो कि बदर शाह साडे पिंड आया सी वल्लैली इज़ा सजा सोहणियो तेरियां जुल्फां दी कसम अगे चल मैं क्या मौला जश्न मनाओ कादे वास्ते मनाओ रब आख्या कुरान अंदर मैं तुहानूं दसां कादे लई जश्न मनाना है बेमिसल नबी आया है बेनज़ीर नबी आया है मैं क्या मौला कितना के बेमिसल आया है अल्लाह फरमांदा है मैं जदों यार नूं ज़बान दित्ती है मेरा यार ज़बान नूं जुम्बश देंदा है मैं ज़बान दी शान इंज कुरान अंदर रखी है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा मैं ताज़ा ताज़ा बीमारी च उठिया सुर टुट भी सकती है भी आखियो ना बदर शाह बुढ़ा हो गया पहले साह नहीं सी टुटदा हुंदा हुण टुटण लग पिया ते बस ये हुजूर दा सदका पिया पढ़ना वैसे मैनूं डॉक्टर मना कीता सी भी ऐस रबीउल अव्वल जरा बख्श देवीं मैं आख्या बख्शेगा ते रब ही नबी दा मिलाद ते जरूर पढ़ना खालिक कायनात ने फरमाया मदीने दे ताजदार इमामुल अंबिया सोहणिया ए तेरी जबान ने बई ए ज़ौक टुटिया ते तकरीर मैं छड्ड जानी बीमार बंदा पिया पढ़ना तुहाडे ज़ौक ते तुसां तकरीर पे करवांदे हो हसदे रहो तवज्जो मेरे ए कमली वाले मदीने दे ताजदार मैं इस वास्ते इन्हां लोकां नूं आख्या जश्न मनाया जे इस वास्ते कि यार दी शान है कि यार जदों बोलदा है यार नहीं बोलदा यार दी बोली विच रब बोलदा है मेरा यार नहीं बोलता मुस्तफा दी बोली विच रब दी बोली है मुस्तफा रब दी मर्जी तो बगैर बोलदा ही नहीं जदों बोलदा है रब दी मर्जी नाल बोलदा है लोगों सुन लो फिर मेरे मुस्तफा दी ये जश्न मनाने वाले मैं कह मौला कादे वास्ते जश्न मनाना है अल्लाह फरमांदा महबूबा इन्हां लोकां नूं कह दे जदों अल्लाह दा फजल हो जाए ओदी रहमत हो जाए मेरे यार दा मिलाद हो जाए मेरे यार दा मिलाद हो जाए अल्लाह दा फजल बन के यार आ जाए अल्लाह दी रहमत बन के मेरा मुस्तफा आ जाए ये देते फल यफराहू जश्न मनाना है मैं कहा मौला गढ़ मोड़ वाले पूछते ने क्यों मनाना है किवें मनाना है वजह की है अल्लाह फरमाया यार दे हत्थां दी शान दसना कल्ले हत्थां दी शान सुन ले सिर तो पैरां दी ते बाकी गल्लां फिर होणगीਆਂ वालां दियां गल्लां वखरियां ज़बान दी गल वखरी लबां दी गल वखरी सीने दी गल वखरी हत्थां दी गल वखरी पैरां दी गल वखरी सिर तो पैरां ते मेरा यार वखरा ही बन के आए मैं बना के भेजे आए बेमिसाल आए बेमिसाल आए मैं कहा मौला केडी शान वाला आया अल्लाह फरमांदा वेखो यार दे गोरे गोरे हाथ हाय हाय हसीन हाथ वेखो जमील हाथ वेखो मैं कहा मौला की खालिक कायनात ने फरमाया यदुल्लाह फौका आईदी सदके बड़ी ऊंची सुभान अल्लाह की वाकई ऊंची आखी एक बार फिर कह दे सुभान अल्लाह माशाल्लाह 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 एक बार फिर कह दे सुभान अल्लाह
اللہ ذوق سلامت رکھے اللہ واقعہ مدینے دے تاجدار ہاتھ تیرے نے ہاتھ قدرت دے نے ہاتھ قدرت دے نے میں کہا لوکی پوچھ دے نے قادلی جشن منائیے اللہ فرماندہ پتہ نہیں جے لگے شب معراج میرا یار جدو آیا لا مکان دی سیر واسطے تناتد اللہ دیاں منزلہ طے کر کے کعبہ کا حسینی اودنا جد دوہاں ہتھاں دا فاصلہ بھی نہیں رہ گیا اے دے تو بھی تھوڑا فاصلہ رہ گیا میں کیا اپنے یار نو آ میں تینوں اپنا آپ بھی کھاواں میرے بندے مینوں ویکھ لے بکھاواں گا اپنی شان دے لائق بکھاواں گا اپنی شان دے لائق میرا یار جدوں مینوں ویکھن لگا آواز ہے قدرت آئی وما جانتے کو آواز آئی مازا غلب سر ولا تگا نہیں پھر پڑھ دا تسی سبحان اللہ کھڑی ادھا میلاد میں پڑھنا آتا تسی پڑھنا زاغل بشر وما طغى ایک عاشق بولیا اس واسطے اللہ فرماندا ہے میں تانوں دساں کدے واسطے اللہ فرماندا چہرے دا بدوہا میں کیوں آکھیا زلف دا بدلیل میں کیوں آکھیا لوگوں مازاغ دا کجلا میں کیوں آکھیا میں قرآن وچ نبی دی صورت سیرت کردار گفتار یہ ساریاں گلاں کیتیاں جدوں میں ساریاں گلاں پڑھدا رہیا نا کسے نے میرے کان وچ تخجلات دی دنیا وچ ہو لے جے سرگوشی کیتی قدر شاہ اے بدوہا واللیل اذا سجا مازاغ البصر وما طغى ید اللہ فوق ایدیہم یہ ساریاں گلاں ٹھیک نے ادھر ویکھ جنت وچ جنت دا حسن جنت دی حور ہے تے کائنات حسن وچوں شب میلاد اس گل دا جواب آیا کر موڑا لیا او تو کہنا جنت دا حسن جنت دی حور ہے ادھر ویکھ جڑا محمد عربی آیا ہے قد جاءکم من اللہ نور قرآن دی آیت ردیف کافیہ بنا کے تیرے ذوق واسطے پڑھیا ہے کہ جنت دی حور تے مصطفیٰ دا حسن و جمال مانگ دیئے آئے ترتیل ہندے ترتیل ایک گھنٹہ ہو گیا تقریب میں یہ 10 منٹ گزرے ہیں ترتیل ہندی نہ اسمان ہندر جفرہو ایک دو بندہ دا شیر پھاڑ لینا کہ آج نہیں جان چھوڑ دی اللہ فرماندہ جشن مناؤ بندے کا کیا کیوں مناؤ میں او دے تے دلیل پیا دینا بھی کیوں دا مانا میں تیرے جواب پیا دینا قرآن پڑھ کے بیان کرنا یا جے کئیاں سیر پھاڑ لیا ہو سکتا وچ کوئی بندے پی ایچ ڈی سکولر بھی بیٹھے ہوں میں حدیث پڑھ دینا بھی انہاں دا بھی ذوق پورا ہو جائے تو سبحان اللہ کا پھر میں حدیث پڑھ دی سارے آنی اگلے والے بھی آکھو نا سبحان اللہ ترمذی شریف دے حدیث پاک ابو داؤد دی حدیث پاک یفرحو جشن مناؤ کادے واسطے جشن مناؤ میں جڑے حدیث پاک بڑی میں نے پتہ لگ گیا ان عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس منا ليس منا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا آیت یا حدیث چھٹانا بعد ذرا ڈیلے چھڑ دیا کرتا کہ میں نو ساہ مل دیا کرتا میں پھر پڑھنا تو پھر چلا آکھو سبحان اللہ ساؤنڈ والے نال بھی رابطہ کر لیے ناراض ہی نہ ہو جاوے ان عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ويعرف شرف كبيرنا
کر جدوں میں آواں باقیاں وار جداں مرضی پھٹے چڑھا دیا کر اچھی آکھو سبحان اللہ ایک بندہ کہندا بدر شاہ کادے واسطے جفرا ہو کادے نہیں جشنا لائٹاں شیطاں او ساڈے غریباں دی بچی او تو بیمار ہے اونوں پیسے دے دے ادھر دے دے ادھر دے دے اے کادے لئی فضول خرچیاں میں کہ تینوں میں دساں عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے انہاں باپ تو انہاں دادے تو اگے روایت کیتی میرے نبی نے فرمایا لیسا منا من لم یرحم صغیرنا و یعرف شرف کبیرنا فرمایا او ساڈے وچوں نہیں جڑا چھوٹیاں نال پیار نہ کرے چھوٹیاں نال پیار نہ کرے بڑی عمر دے بندیاں دی عزت نہ کرے ہن تے بھائی جی ویکھدے نہیں چٹی داڑھی پھڑ کے بانو ٹا تھلے سٹ دے معاشرت دی گل کردا واں ایتھے میلاد دی محفل تو بعد ہی پریتاں تو پراتاں تو لوکی لڑ پیندے ایک ہو کے ادھر جناب دڑا دڑ چلنا چھوٹا نہ وڈا فرمایا میلاد والے ساڈے چوں ہی نہیں میرے نبی نے فرمایا امت چوں ہی نہیں جڑا ساڈی گل نہ مننے چھوٹیاں نال پیار کرنا بڑیاں دی عزت کرنی ہے آکھے کادے نہیں جشن مناندے ہاتھ چک کے سبحان اللہ کی میں کہ جہالت دا دور دورا سی نہ کوئی چھوٹیاں نال پیار کردا سی نہ کوئی وڈیاں دا ادب کردا سی بچیاں نوں زندہ درگور کیتا جاندا سی اوے میرا نبی آیا چھوٹیاں نوں پیار ملیا وڈیاں نوں ادب مل گیا پڑھو میں نال مل کے دھرتے لہندے پڑھو گے جڑے کہندے پڑھا گے ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ آنکھ کھل گئی سارے دی اللہ کرے جدوں لگے تے مدینے دے چن نال لگے جدوں لگے آکھو آمین کچھ بندے پیچھے اشارے پہ دیندے نے بھی نہیں ہائے دھرتی لہندے نہ آسمان ہوندا تے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا دھرتی لہندی نہ آسمان ہوندا پیدا نہ عرشاں چھڈو سواب ہوندا تے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا شمس و قمر کہکشان ستارے نہ جلتی دا سامان ہوندا شمس و قمر کہکشان ستارے نہ جلتی دا سامان ہوندا اے چلوے اے منظر اے رنگی نظارے اے جلوے کوئی نہیں شہادت اگلے سال دی کہہ چھڈو سبحان اللہ اے جلوے پھاڑ کے تقریر کرن دی عادت نہیں کیمرہ ریکارڈنگ پئی ہوندی ہے مطلب کسے پنڈ وچ کوئی چلی جاوے کہ بدر شاہ نویں خطیب ویکھیا ایک ہاتھ نال میک پھڑدا دوجے نال تقریر کردا اصل جو مینوں پک بھی اوتھے تے پیا دیندا تے ساؤنڈ والے نے پورا زور لا کے چلا دیتا ہے جنہ وہ چل سکدا سی لیکن سونا پیا چلدا میں پونا گھنٹہ تاں ہی ہن تقریر کر گیا وا نا کچھ تھوڑا جہا ادھروں گزارا کوئی ادھروں گزارا تے اللہ خیر کرے گا ذرا خدمت چنگی کریا کرو اگلے سال ساؤنڈ ذرا نواں لے کے آ جان گے فیس 1000 ود دے چھڈو انہاں دا بھی قصور نہیں آئے دھرتی لہندے نہ آسمان ہوندا اے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا اے دھرتی لہندے نہ آسمان ہوندا اے پیدا گوڈے چھڑ کے ذرا پڑھ لو ذرا دھول پیدا ہو دے آخری تقریر دے جملے دھرتی لہندے نہ آسمان ہوندا پیدا ادھر والے پڑھیا ادھر والے تھک گئے نے ایتھوں لے کے تے پسینہ آ ویکھنا اٹھ کے آ کے ویکھنے ایتھے تک آ گیا میں حق ادا کر چلنا تیرے نال حضور تے ذکر تے حق تو ہی ادا کیتا تے جاندا بھریا میلہ چھڈ کے جانا اگلے سال جے بدر شاہ ہوے اگلی واری تساں سدنا نہیں خطیب نواں آ جانا کنے چر بندہ لفظ چیک کردا اونے چر خطیب بھی بدل جاندا بندے بھی بدل جاندے اگلے سال خطیب آوے تے اونوں انج تقریر نہ کرنی پوے او آ کے خطبہ پڑھے تے نال سبحان اللہ دی چھل اگلے سال چل مینوں ہی سد لئی میں آپ جگا جاواں
پر یہ گل یہ ہوندی اسی تقریراں محفلاں چسکے واسطے زیادہ کرتے ہیں. ایک بندہ جڑا آ گیا اگلے سال نواں آیا وہ اگلے دا ہور سٹائل ہوندا اگلے دا ہور سٹائل. کئی بندے سٹیاں نوں بھی تقریر کر جاندے اپنیاں بھی اکھاں میٹ لیندے اگلیاں دے مٹا دیندے نے. آئے دھرتی ہوندی نہ اسمان ہوندا تے پیدا ارشاد مہمان ہوندا. دھرتی ہوندی نہ اسمان ہوندا تے پیدا ارشاد مہمان ہوندا. شمس و قمر کہکشاں ستارے نہ جنتی دا سامان تے ہوندا. اے جلوے اے منظر اے رنگی نظارے نعرہ رسالت اے جلوے. اچھا تواڈے کول کدی کوئی خطیب آیا ہوئے جنہیں تقریر بھی کلے کیتی ہوئے نعرے بھی مروایا اللہ دی شان ماشاءاللہ. اے جلوے اے منظر اے رنگی نظارے محمدی دے ہونے سارے تے پیدا لہندے محمد پیارے نہ ظاہر کبھی آپ رحمت. آخری گلاں 2-3 منٹ دیاں کر دواں میری بس ہو گئی یار. میں صبح بھی خطاب کرنا. اللہ خیر کرے اللہ اس جشن نے قبول فرمائے. تھوڑا پڑھ لو 50 منٹ 55 منٹ بھریا میلہ چھڑ دیو نہ اپنی قربانی نہ لوکاں دی قربانی. اللہ فرمایا جشن مناؤ. میں کہا مولا تو بھی جشن منایا. اما آمینہ کہندیاں نے میں حجرے دے اندر آن جدوں میرے لال دے آن دا ویلا ہویا. اما آمینہ کہندیاں نے جدوں میرے مصطفیٰ دے آن دا ویلا ہویا. حضرت عثمان بن نبی اللہ و والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ شکیفہ کہندیاں نے میں ویکھیا آسماناں دے ستارے جویں زمین دے قریب قریب آ رہے نے زمین دے قریب قریب آ رہے نے. حضور جدوں آپ دا میلاد ہو گیا آپ کہندیاں نے میں ویکھیا ہر پاسے نور ہی نور ہو گیا ہر پاسے روشنی روشنی ہو گئی ہر شے نور نال بھر گئی. انج لگدا جویں نور دا سیلاب آ گیا ہوئے جویں کائنات بکا نور بن گئی ہوئے ہر پاسے ہر شے چاندنی وچ نہا گئی ہوئے. اما آمینہ کہندیاں نے جدوں میرے وچوں میرا مصطفیٰ آیا نا میرے مصطفیٰ دا میلاد ہویا نا میں ویکھیا میرے وچوں خارج منی نور میرے وچوں ایک نور نکلیا. ایک روایت اندر الخصائص الکبریٰ دے اندر زرقانی دے اندر مواہب الدنیا دے اندر سیرت دی کتاباں دے اندر اے میرے وچوں نور نکلیا نور دا شعلہ نکلیا. میں اپنے حجرے وچ لیٹ کے شام دے محلات ویکھ لے. ماشاءاللہ اگے والے بھی کہتے ہو سبحان اللہ. اسی کہڑا ولیمے تے آئے بیٹھے ہیں سبحان اللہ اچھی آکھو نا. حضور دے میلاد تے آئے بیٹھے گل مک گئی میری یار. جاندیاں ناراض کر کے نہ بھیجیو دے. حضور دا جشن ہے پھوڑی تے بہن دا طریقہ ہوندا ہے. حضور دے جشن وچ بس گج ود کے تھڑ نہیں پا دیا کرو پتہ لگے حضور دے دیوانے بیٹھے. کہندی آنے آنج لگے آج میں ہر پاسے نور ہی نور ہو گیا روشنی روشنی ہو گئی. 70,000 حورا رب کائنات نے کتنے ہزار 70,000 حورا آواز اندر ملک ہو گئی. چاندی دیاں سرائیاں لے کے چاندی دیاں سرائیاں لے کے ملائکہ زمین والا آن لگ پے. لوگوں سورج نو عظیم روشنی پہنا دیتی گئی. پہاڑ بلندی نال فخر نال بلند ہو گئے. لوگوں مشرق سے جانور مغرب نو دوڑ پے ایک دوجے نو مبارک بادیاں پہ دیندے نے. حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے. میرے نبی دا دادا کعبۃ اللہ دا طواف پہ کردے نے. اچانک ویکھیا کعبہ مقام ابراہیم وال اوے نہیں نہیں مائی آمنہ دے گھر وال چک گیا. مقام ابراہیم بھی اتریے اما آمنہ دا گھر بھی اتریے. تارے گئے اڈیک دے اے پوکھتی منجریاں بولیاں ترے یتیم آیا. تارے تارے گئے اڈیک دے اے پوکھتی چڑیاں بولیاں ترے یتیم آیا. کعبہ ٹیک آؤ ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا.
خطبہ کی اللہ سانو میلاد مصطفیٰ تے شایان شان طریقے نال اسی طرح جشن منان دی توفیق عطا فرمائے جشن وچ آن دی توفیق عطا فرمائے تے اسی طرح جشن وچ اونچی اونچی پڑھن تے ذکر کرن دی تے نعرہ رسالت دیاں صداواں بلند کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکتے باقا چاند جس سہانی چمکاتے باقا چاند اس دل افروز ساتھ بے لاکھوں سلام مصطفیٰ